Welcome back to CBC News Sunday night. Despite all the tragedy and the horror around them, survivors of the tsunami have to think again about the details of their daily life, how to get by, how to do their jobs, how to take care of their surviving family members. It's a very personal journey of recovery that many are undertaking across Asia. Our video journalist Peter Wall was in Banda Aceh, the main city in northern Indonesia, last week. And he followed one man as he worked for survival. And in some respects, he was also working for solace. It's Saturday morning in Banda Aceh, and the latest edition of the local newspaper, Serambi Indonesia, is for sale. It's the only paper written in the local Acehnese language, and it used to sell 40,000 copies a day. But that was before almost half its staff and half its readership disappeared in the tsunami. Nasir Nurdin has worked as a reporter and editor at the newspaper for over 10 years. He lost his brother in the tsunami. Today, he's been assigned a story on how the tsunami affected the local harbor, and he's agreed for me to come along. Sekarang kita tuh Ulele, kawasan pelabuhan, dermaga, penyeberangan feri dari Banda Aceh ke Sabang. But 2 weeks after the tsunami devastated this city, driving anywhere in Banda Aceh means driving past memories and driving past death. Dan Pix, Anda bisa melihat di sini, ini ada salah seorang petinggi Serambi, pimpinan Serambi yang tinggal di kawasan ini, namanya Punge, Erwian Sapri, juga sampai sekarang belum diketahui bersama anak istrinya. The assistant chief editor is only one of almost 100 employees Serambi Indonesia is still missing. This out of a total staff of 225. Along with their mourning, the journalists who survived the tsunami have been working. 4 days after the disaster, they started publishing the paper again. Normalnya Serambi dalam tempo yang relatif singkat, di samping karena sisa-sisa semangat dari kawan-kawan yang luput dari musibah, juga dibantu sepenuhnya oleh anggota dari corporate kita. After 20 minutes of driving north through the devastated city, we reached the harbor. Jalan udah habis dimakan laut, dan kita hanya bisa menyaksikan dari kejauhan lah. Dermaga Ulele yang baru siap beroperasi sekitar belum sampai setahun, kini udah tinggal puing-puing seperti itu. Jadi kita nggak mungkin lagi untuk melanjutkan perjalanan sampai ke bekas-bekas dermaga yang kita lihat itu. We run into some locals who survived the disaster, and Nasir gets to work, interviewing them about what they saw and what they remember. Tapi dia lebih banyak orang lorong tongkol tinggal. Terbanyak ini ya. We discover both men lost their entire immediate families, and that this man was carried an incredible 5 kilometers inland by the water. Saya sudah mengatakan dan melukiskan dengan kata-kata ya, karena tempat ini merupakan tempat permainan saya waktu kecil. Karena dari Pekanbadak ada jalan pintas ke sana, dan kami sering menikmati ke laut di sini, ke Laut Ulele ini, Pantai Cermin. Saya nggak sanggup membayangkan begitu dahsyatnya pesisir di daerah Pekanbadak itu yang hancur. Berakhirnya masa kritis Aceh. Back at the temporary offices of the paper, they're trying to decide what to put on the front page tomorrow. Isu yang disebar apa gimana? Before the tsunami, the big story here was the conflict between Acehnese separatists and the Indonesian army, a story that had reporters facing intimidation from both sides. Samsul Kahar is the paper's editor. Kurang dari 4 hari persiapan untuk terbit kembali sudah kelar, sehingga kita bisa terbitkan meskipun banyak korban di antara. The paper's journalistic vision is being challenged again, this time by the tsunami.
This is what's left of the Serambi, Indonesia office, a two-building complex not far from the Indian Ocean. Nasir came here 2 days after the tsunami hit. Saya jalan dengan mobil mengelak-ngelak mayat itu. Saya nggak bisa ngomong lah macam mana ya begitu melihat suasana kantor begini. Rasanya kami udah trauma untuk kalaupun perusahaan ada kebijakan untuk kembali lagi kemari, rasanya kami tidak bisa konsentrasi kerja. Di sini tempat kerja saya. Nggak ada lagi tempat saya kerja di sini. My friend putus. Satu kantor, kawan satu kantor yang masih tersisa di situ. Saya mungkin bisa kasih sama dia. Ini kawan, nampaknya sudah tidak ada lagi. Ini masih ada. Ini ada. Ini. Bagi saya perusahaan ini adalah masa depan saya di sini, tempat saya bergantung dan tempat saya menghidupkan keluarga dengan profesi saya. Sementara bagi publik, bagi masyarakat, Serambi menjadi salah satu koran harian yang menjadi sarapan pagi setiap harinya. Begitu pentingnya bagi mereka, tanpa Serambi rasanya kosong. Dan sekarang ini kami dalam peristiwa tsunami ini trauma mental ya, mental itu paling down. Mental kami paling down, tapi kami bisa survive kembali sampai sekarang. Saya pikir peristiwa terbesar ini mampu kita lampaui. Mudah-mudahan ke depan Serambi tetap survive. Demikian.